ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗହନା ଦୋକାନରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁରେ ଲାକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବାର ବେଳକେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନୁହେଁ ପଡ଼େ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ଜୁଏଲର୍ସରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଦେଖୁଁ ଦେଖୁଁ ନିଆଁ ଦୋକାନର बहुत एरिया के व्यापी जाइथिला। घटना ठानु धुआर कला बादल उठुथुवा देखिकरी स्थानीय लोके सेठाने एकजुट होइथिले आर अंचल रे किछि समय लगी आतंकर परिवेश सृष्टि होइथिला। खबर पाइकरी अग्निशम विभागर कर्मचारी और पुलिस तुरंत घटना ठान के पहुंची करी दीर्घ समय धरी उद्यम करबार परे निया के आयत्त करथिला। अग्निकांड रे दुकान रो बहुत मूल्यवान सामान क्षतिग्रस्त होइथिबार सूचना मिलिछि। अलगाड़े निया केन कारण लगला सेटा एपतक जना नहे पड़े। अग्निशम विभाग और संपृक्त कर्तृपक्ष घटनार तदंत मूल करिछन। तदंतर रिपोर्ट आसले जाकी जना पड़वा बोली करी कहा जाउछे।